Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi istibok nga kalibutan sanglit kini ato broadcast. Malabay man sa gamahanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook sa tibok kalibutan. Og dako ang ako nga pagdaig pagpasalamat sa Dios tungod kay adlaw igpapahulay balaan nga adlaw gisit apart sa Ginoo sa tanang adlaw sa semana busa ato siyang daigon ining puntuha. Og sa ngalan sa atong labaw nga makagahom Dios sa langit mao'y nagbuhat sa mga butang makita og dili makita. Atong tun-an ang atong Sabbath School lesson review, no? Pero sa dili pa hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo magampo ta. Dagan salamat o Dios sa imong pagiguban, dagan salamat sa imong gugma ang gikalipay nga ikaw nakiguban ka namo nining puntuha. Lord, panalangini ang mong pagtuon sa leksyon og tuguting nga ikaw magauban ka namo. Salamat sa pagdungog sa pagampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, watay lang ay nga langanan, diretso ta sa atong leksyon. Ang atong uluhan ini nga si Manuha mao ang Jesus and the Apostles view of the Bible. So si Jesus ug ang mga apostoles sa ilang nga mga pagpaglantaw sa Biblia kay ato gisgutan karon ang kinatibuk-an nga Biblia igsoon nga kini siya maong ultimate word of God, dili masayop ang mga mensahe ni adidi ug usab walay dagta sa pagkadaan ang mga mensahe nini. Isip nga pangabre igsoon ato mga hibaw-an nga ang ato bala ang kasulatan adunay 66, 39 sa Old Testament nga mga libro ug adunay 27 sa New Testament with more or less 40 ka mga authors ug kini igsoon sukad kaniadto hangtod karon nagapabilin. Gani mga pinangga mao kani ang libro sa mga libro nga naka-iskapar o nakalikay sa mga pagsunog sa mga libro kaniadto. Tan-aw nato ang Alexander Library igsoon wala na karon, no? Pipila lang ka mga libro nag-survive apan kining Biblia naga-survive. Now, alang sa mga Catholic igsoon, ang ilang libro 72-73 gitawag nila og Deuterocanon. Pero alang sa mga Protestant, ang word nga Deuterocanon ilang gitawag og apocryphal books. Apocrypha, no? Apocrypha means hidden books. So, ang pangutana mao ni ang Seventh-day Adventist na ba siya kagalingon Biblia? Ang Seventh-day Adventist igsoon wa siya kagalingon nga Biblia nga translation. Okay? Ang tanan translation sa Biblia ginadawat sa Seventh-day Adventist. Kung aduna may mga gitawag og misinterpretation igsoon, kinahanglan mo balik ta sa original nga pinulungan og maunang prinsipyo sa grammatical principle. Kay pinaagi sa original nga pinulungan atong matinaw ang tinuod nga kahulugan niini. Apan ako ipasabot kaninyo nga adunay sobrang nga mga libro ang Roman Catholic nga kanang gitawag og Deuterocanon ug Apocrypha. Ang question mo ni, nganong ang Protestant 66 man dili 73 or 72? Tungod kay igsoon adunay mga libro nga nadugang diri nga kumbaga mukomplekto sa tanan nga mga libro dinhi sa balaang kasulatan. Kay ang word nga canonization kani i-canonize igsoon is meaning measurement. Okay? Now, ang paagi ni ini, susihon ang usa ka giklaim nga libro ingon nga inspirado, pinaagi sa mga libro sa Biblia. Kung ang mao nga libro mo sumpake, mo contradict sa ubang libro dinhi sa Biblia, dili siya angay pagadawaton. Now, kining Deuterocanon igsoon, aduna may mga punto nga ni contradict, yes na, musulti lang tagpipila. Example, okay? Example, kay wa man ta nagagawat sa anang Deuterocanon or Apocrypha. Kita ninyo ni igsoon, makita ninyo ni sa inyong screen, ang gitawag ni og good news or maayong balita. Kining good news or maayong balita igsoon, giusa kini ka hiniusa. Kung akong basahon dinhi sa pangunang pulong, adunay gibutang dinhi sa pangunang pulong isong kadaghanan sa mga Pilipino mahibalong musulti og duha o kapin nga mga pinulungan. Okay? Atong sulkaton nga ang Philippine Bible Society agig tubag ni ining maong panginahanglan nagpagula ni ining diglot nga Biblia sa English ug Cebuano nga pinulungan gigamit ang dinhi ang gi-revise nga Cebuano sa maayong balita. So kung imong huruton sa pagbasa, mato pa dinhi inuusa ni siya nga translation sa Catholic og sa Protestant sa gitawag natong ecumenical nga paagi.
Now, muna nga kini nga translation sa Biblia, gipirmahan kini. Gibutangan kini og imprimatur. Ang imprimatur meaning kini nga pagkasulata tanan dili kasupak sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So na imprimatur dinhi igsoon, una ang gibutang dinhi imprimatur by Ricardo G. Cardinal Vidal. Okay? Og ni Cirilo R. Almario Jr., Dr. Divinity Archdiocesian Censor. Og niya sabinhi ang nihil obstat igsoon si Reverend Monsignor Adelito Abilia og si Monsignor Pastor Ibanez og si Father Efren Rivera. Okay? So bugat mo nga mga pirma. Kung imo makita na, makita nyo na sa screen. I don't know kung inyo bang maklaro, pero gipirmahan igsoon, no? Now, kung imo tan-awon igsoon kining ilang libro nga Deuterocanon nga wala sa Protestant, apan naa sa ilaha, adunay mga discrepancy diri tungod kay, say for example, dinhi sa libro ni Judith, okay? Judith kapitulo 1 sa iyang bersikulo 7 aton tanawon. Nagingon, unya si Hari Nabucodonosor sa Assyria nagdala og usa ka mensahe ngadto sa taga Persia. Take note, ang gibutang dinhi unya si Hari Nabucodonosor sa Assyria. So sa ato pa si Nabucodonosor igsoon taga Assyria. Okay? Take note ha. Mo nang nakabutang sa Judith taga Assyria si Nebuchadnezzar. Now, karon aton tan-awon na sab diri sa Biblia gihapon nga mao nga Biblia. Iya gihapon sa Roman Catholic. Ang gibutang ni igsoon Biblia sa Kristohanong Katilingban. Edisyong Katoliko Pastoral. Okay? Katoliko gihapon aton tan-awon ni igsoon ang mga nihil obstat dinhi og ang gitawag nato og imprimatur. Naay gisulat dinhi igsoon nga ang imprimatur si Ricardo G. Cardinal Vidal. Og ang nihil obstat mao si Monsignor Adelito Abilia, mao ra gyapon ni Respikas. Remember ang word nga imprimatur usa ka pagtulon-an nga wala kasupak sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero dito sa Judith kapitulo 1 bersikulo 7, taga-Assyria si gitawag ni Nebuchadnezzar. Pero dinhi igsoon sa libro sa Catholic gihapon sa Daniel kapitulo 1, okay? Kapitulo 2, nag-ingon nini sa ikaduhang tuig sa paghari ni Nebuchadnezzar, ang iyang suliranong damgo nagsunod-sunod kaniya. Pero arita sa gitawag nato og kapitulo 1, dili kapitulo 2, no? Kapitulo 1 atong i-check pag-ayo igsoon kay basig gitawag nato og makuan. Kay nyara kapitulo 1. Sa ikatulong ka tuig sa pamunuan ni Joachim sa Huda, si Hari Nebuchadnezzar sa Babylonia mibuntog sa Jerusalem. Dini sa Daniel 1, Babylonia si Nebuchadnezzar. Dini sa pikas ng Katoliko gyapon nga Bible, taga Syria si Nebuchadnezzar. Mabitaw nga, mayingon ta igsoon nga, dili angay siya dawaton sa Protestant, kaya naman daghan siya mga komplekto. Another example, katapusan example na may mga pipila diri igsoon. Pero aritas katapusan na sad nga gitawag natong example dinhi sa Tobit kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 8 aton tan-awon asor atong kapitulo 1. Okay. Okay. Judith man ako na abre, sorry. Judith. Aritas sa Tobit. Okay? Tobit kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 8. Ato na isurkat igsoon na aron dili ta malangan. Dini igsoon na ay gitawag nato si Tobias. Nakig-conversation sa manulunda. Unya sa bersikulo 1 nagingon, busa si Tobias og ang anghel na naglakaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Unya mipahulay sila sa tampi sa suba. Sa Tigre si Tobias na naog aron maligo didto sa suba og sa kalit lamang usa ka dakong isda ang milukso gikan sa tubig og misulay sa pagtukob kaniya. Nakasinggit si Tobias og ang anghel miingon kaniya, okay? Dakpa ka ng isda
ayaw buhi. So atong sirkaton, nadakpan niya ang isda. Unya pagdakop igsoon, nag-ingon sa bersikulo 4, giingnan siya sa anghel. Kinsa ninyon? Ang anghel. Disdisi ang isda, o kuhaa ang iyang abdo, kasing-kasing, og atay, dadak kini, kay magamit kini nga tambal. Ha? Magamit kuno nga tambal, apan ilabay ang tinae. Na atong tanaw na sa bersikulo 7 ni Ingson, nag-ingon, sugod sa size. Unya, nangutan na si Tobias, asarya, higala ko, unsa mang sakita ang maayo ni ining abdo kasing-kasing ug atay. Mitubag ang anghel. Okay? Kulba ning anghel ha? Mitubag. Ang kasing-kasing ug atay mahimong sunugon ug ang aso ni ini gamiton aron paasuhan ang tao nga gisakit sa usa ka demonyo ug dautan. So imong makita igsoon, kuag abdo, kuag kasing-kasing, kuag atay, sunugon. Unya, mato pa dinhi, tambal kuno ni siya sa unsa? Ang kasing-kasing ug atay mahimong sunugon ug ang aso niini gamiton aron paasuhan ang tao nga gisakit sa usa ka demonyo o daotang espiritu. Ang aso kuno maka-alibyo sa gisudlan og daotang espiritu. Mamangani nga kadungdong mo sa mga tigulang, palinaan ka, bukutan ka gapol, paasuhan ka na diri. Okay? Pero makakuha bas daotan? Muabog bang daotan sa aso? Unya, aso pa gyud sa atay, aso pa gyud sa abdo. Atong tiwason, mitubag ang anghel, ang kasing-kasing ug atay mahimong sunugon ug ang aso niini gamiton aron paasuhan ang tao nga gisakit sa usa ka demonyo o daotang espiritu. Diha mihunong ang pag-atake og katong tawhana dili na gayud sa mukon pag-usab, magamit nimo ang abdo sa pagtambal sa usa ka tawo kansang mga mata gitabunan og usa ka puti nga habol-habol. Imagine ni magsun, wala na sa science dili maprubahan sa science. Pero imo makita nga ako muna nga mga Protestant igsoon wa gyud didawat sa Deuterocanon or Apokripa hasta ang Seventh-day Adventist. Ang stand sa Seventh-day Adventist igsoon, dili siya dawaton ingon nga inspirado nga libro. Pero dawaton na lang siya ingon nga history nga libro. Ang iyang kalidad murag Philippine history, world history nga dili siya inspirado kay wala man siya gisugo sa Ginoo pero nabutang na lang sa history, no? So, atong gigamit ang maong history sa pagpamatuod nga ni konflikto ang kining balasahon sa Biblia. Daghang ang nasa history nga ni konflikto sa balasahon sa Biblia. Usa ni ana nagingon nga sa history ang tao kuno gikan sa unggoy, naa sa history, okay? Pero sumpaki sa Biblia. So, kini nahulog nga istorya apan dili inspirado mo nang wala dawata sa Seventh-day Adventist sa Protestant nga kini siya madugang sa Biblia. Now, nagpabili nga ligon nga sa 66 gyud ang pinakaimportante. Now, ang atong leksyon igsoon nagsugod sa gitawag nato sa Domingo, it is written. Okay? Ang naglitok ani si Jesus Christ. Nahisulat na. Imagine nimo igsoon si Jesus Christ ga-quote og Bible. Naa gani mga problema sa doktrina, sa fundamental beliefs, ang basihanan ni Jesus Christ mao ang Biblia. Dili ang kapitulo baba bersikulo laway. Nga diin minugna sa tradisyon o gama-gama sa tao. Mao magani ang Biblia nagingon, Marcos 7:7, gignan mga Hudiyo, kawang lamang ngayon ang pagsimba kanako, sanglit sa pagpanudlo, ilang gipakadoktrina ang kalagdaan o hinimog tao. Na pangitaan ninyo ang mga simbahan, nga diin nag-angkon nga sila gikan sa Dios, pero ang ilang pagtulunan ginapagama og tao. Kay si Jesus Christ igsoon, bisag authority siya, nga musulti nga tinuod kay siya man ang Dios. Pero sugin lang ko kamo, si Jesus Christ nag-rely sa Bible. Okay? Bisan pa sa pagtintal sa iya siyawa, si Jesus Christ nag-quote sa Bible. Nga naman, gikan sa New Testament, dagan siya sa Old Testament. Okay? Meaning to say, ang Old Testament igsoon, maoy gihimong basihanan usab sa ubang pagtulunan sa New Testament. Atong tanawon igsoon, ang mao nga kasaysayan. Okay? Nag-ingon ang Mateo Kapitulo 4. Una,
Versikulo 3 nagingon, og ang maninintal, okay, miduol og miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugua kining bato nga mahimong tinapay. Suguon kuno ang bato nga mahimong tinapay. Okay? O kung sa tubag ni Jesus Christ igsoon, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Question. Kay nag-ingon maninig nahisulat na. Asa man nasulat? Okay? Gibasihan ni Jesus Christ ang gitawag sa uban Old Testament, pero dili si Jesus Christ ang nangalang Old Testament, ha? Kanang giingon bitaw sa uban nga, kining Genesis nga tos Malakay Old Testament, kining Mateo nga tos Revelation New Testament. Dili na ang Dios nagngalan ana. Walay apostoles ang nagngalan niya na. Tao na nagdugang si Tertullian, more or less 200 AD. Nga ang unahuna ni Tertullian, kanang Genesis nga tos Malakay, Old Testament na. Kanang Mateo nga tos Revelation, New Testament na. Siya na'y nagdugang. Gidawat sa mga tao, tungod kay na tradisyon naman siya. Pero sige na lang, para dali matultulan. Pero kung si Jesus Christ ug ang apostoles, wa magtawag sa gitawag og Old Testament nga Old Testament. Kung dili gitawag og kasulatan, Bisaya ra yun ang Old Testament igsoon? Ha? Unsa man ang Old Testament? Ang word nga testament, gikan sa Latin word nga testamentum. Ang testament igsuon, pananglitan, ikaw tao nga naay kabtangan, hapit na ka mamatay, makighimo kag testament nga ini kamatay nimo, ang imong kabtangan ipasa nimo sa mga tao. Mauna ang word. So dili siya maom nga tawag ko nimo testamento ang Henesis ngadto sa Malakay, nganuman kining libro ha walay kamatayon. Kining libro ha walay tao nga makaangkon. Kay pulong kini sa Ginoo. Bisag kinsa mukotlo, tanawa, pag-ingon nga, kung ikaw anak sa Dios, himaaning bato nga tinapay, og miingon si Jesus Christ, nahisulat na, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula, gikan sa iyang baba. Ang pangutana, kay nag-ingumag nahisulat man, asa nahisulat? Nahisulat sa Torah. Asa dapit sa Torah? Sa Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, naas Deuteronomy. Deuteronomy, Kapitulo 8, versikulo 3. Mauni ang nakalatid sa Biblia, Deuteronomy, Kapitulo 8, versikulo 3. Naingon na, matanaw na to, unsay gisulti sa balaang nakasulatan. Kay mauni ang gikot ni Jesus Christ. Atong tanawin son. Og ikaw gipaubos niya, o gipaantos niya sa kagutom. Okay? O gipakaon ikaw niya sa mana, nga wala mo ihili, bisan ng imong mga amahan, wala makaila, aron sa pagpahibalo, kanimo nga ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa tagsa-tagsa kabutang, nga nagagula gikan sa baba ni Jehova. O sa isulti ni Kristo, nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matagpulong nga gikan sa Dios. Gikutlo ni Jesus Christ ang gitawag sa ubang Old Testament. Meaning to say, walay fundasyon nga hinimog tao diha sa New Testament, mismo ang mga apostoles. Apan nagkutlo si Jesus Christ gikan sa gitawag nato og Old Testament. Gwapo, no? Nga naman, ingani. Pwede di ka makabatok sa yawa ang imong gamiton Biblia. Ang Dios naggamit og Biblia. Okay? Tanaw na to. Ang sunod ini igsuon, kini siya ni apilar sa gitawag og flesh. Okay? Muyong ka og flesh kanang unod nun. So marunong ang yawa igsuon. Kaya nga naman, iyang gigamit ang gitawag na to og flesh mismo kaning unod nun, no? Mingon kag mga unod nun igsuon na may gisgutan din sa Galacia Kapitulo 5, mga flesh nga trabaho, mga unod nun nga mga trabaho, nag-ingon din ang Galacia Kapitulo 5, Kapitulo 5, tanaw na to, versikulo 19, og dayag kaayo nga ang buhat sa unod, flesh, okay? Nga mao kini, pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag Diyos-Diyos,
paglamat, mga dinumtaday, makigbingkil, pangabubho, kapunot, minito si Iyas kalibutan. So kay ang yawa ni apilar sa flesh, ang kagutom ang iyang gigamit. Okay? Bato, himo ang tinapay. Pero nikutlo mas Jesus Christ og kuan, punto. No, kabalo mo igsoon nga ang yawa nagtintal ni Adan og ni Eva sa panahon gihapon, flesh ang gigamit. Okay? Tanawa igsoon ha. Dinhi sa Genesis, okay? Kapitulo 3, versikulo 6. Og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon, nga kini gikalipay sa mata, maayo nga kanon, sa panahon ni Jesus Christ, maayo ba ito kanon kay gutom ba si Christ, pero gibuntog niya, pinaagi sa iyang mga pag-fasting, og nikutlo siya Biblia, na hisulat na. Pero kay si Adan og si Eva igsoon, nagpadayon man sila sa flesh, maayo nga kanon, sunikaon sila sa dihang ang yawa miapilar sa lust of the flesh. Okay? Now, sunod nga tintal sa yawa, tanaw na to. Ang sunod nga tintal sa yawa igsoon, gigamit niya ang pride. Okay? O giingon siya, kay ikaw anak ngan sa Dios, umamba ka, ikaw ngadto sa ubos. Kay nahisulat man kini nga nagaingon, magahatag siya sugo sa iyang mga manulunda, mahitungod kan nimo. Sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang imong tiil, dili mahapangdol, gitandog sa yawa ang igarbo ni Jesus Christ. The pride, gitawag na to igsoon, pride of life. Sa inon kag, anak man ka sa Dios, ambak. Total ang manulunda, andaman, mo abagan nimo. Asa nagkot ang yawa igsoon? Kini nga pagasulti igsoon, gikot ni sa yawa sa bersikulo 11 sa Salmo 21 og 12. Tanaw na to igsoon, ang Salmo 21. Okay? Kaya nga naman, marunong siyang yawa mo gamit sa Biblia. Ha? Mo bitaw nga ang yawa mo gamit og Biblia, ang mga bakakon nga mensahedor mo gamit og Biblia, ang mga piki nga mensahedor mo gamit og Biblia. Tanawa, 91 bersikulo 11. Okay? Niignan si Ginoong Hesus, ambak. Anyway, ang manulunda mo anaaman. Tanaw na to son siya, kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtanaw kanimo, sa pagbantay kanimo, sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang kamot aron nga ang imong tiil dili mahapangdol sa bato. Mao na ang yawa marunong kayo. Ha? Ambak, total sapnayon man ka sa manulunda. Nagkot ang yawa sa verse 11 og 12 sa Psalm 91. Pero unsay tubag sa yawa igsoon sa Ginoo? Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong sa kinatimyan sa templo. O giingon siya, kay ikaw anak man sa Dios, o mambak ikaw ngadto sa ubos, kay nahisulat kini nga magaingon magahatag siyag sugo sa iyang manulunda mahitungod kanimo, o sa ilang kamot pagasapnayon ikaw nila, aron imong mga tiil dili mahapangdol. Nagkutlo ang yawa og Psalm 91 verse 11 and 12. Pero unsay sulti sa Ginoo? Verse 7. Si Jesus mingon kaniya, usab na hisulat na kini nga nagaingon. Uy, unsay gigamit na sad ni Jesus Christ igsoon? Naggamit na sad si Jesus Christ og unsa? Biblia. Og ang gigamit ni Jesus Christ nga Biblia igsoon naa sa Deuteronomy 6:16. Ha? Kay niingon man si Ginoong Hesus nga ayaw tintala ang Ginoo na imong Dios. Atong tanawon Deuteronomy 6:16 igsoon kun sa gingon. Deuteronomy kapitulo 6 versikulo 16, kay ang Ginoo si Jesus Christ naggamit og Biblia aron sa pagkontra sa yawa. 16, dili kamo magtintal kang Jehova nga inyong Dios ngingon sa inyong pagtintal kaniya didto sa masa. Dili ka magtintal ni Jehova, mao nang si Jesus Christ ngingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kinsay nagtintal? Ang yawa. Kinsay gitintal? Si Jesus Christ. Kinsay si Jesus Christ? Dios. Okay? Mabita ang Roman 9:5 ingon, na ilaha ang patriarka na tao si Kristo nga mao ang Dios. Kinsay gitantal sa yawa?
ang Ginoong Dios. Busa ningon si Kristo, aya nahisulat na, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Okay? So imo makita igsoon nga ang yawa igsoon kugig yun mo tintal. Unya naggamit siya, gikuha niya ang pride. Usay igsoon, kini aton pride matandog gani ay moingon day nga kinirwa kung tuong kamot wala ba gini mabautismuhan. Ha? Tandog na ang pride, di ba? Ingana igsoon, mao gyapon gitandog sa yawa ang pride ni Jesus Christ. Pero kay si Jesus Christ mapay inubsanon, mukutlog Biblia, alkansi ang yawa. Mao na nga kita kung naatay pride, usay dugay mahusay sa iglesia, kay nga naman tungod sa gitawag na tog chicken pride. Okay? Na sunod dinhi nga bersikulo, dinhi sa bersikulo 8. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid o kaniya iyang gipakita ang tanang ginharian sa kalibutan o ang ilang kahimayaan. Okay? Og niingon dayon ang yawa og iyang giignan siya, ikaw mohapa og misimba kanako. Nganuman, kay ihatag nako nin tanan. Di ba? Bantay una nga tentasyon, lust of the flesh. Ikaduhang tentasyon, pride of life. Ikatulong nga tentasyon, lust of the eyes. Ihatag na ko ni matanan. Kining yuta, tanan gadgets. Og naapay, mga gitawag na itong Ponzi scheme. Ihatag na ko sa imo 30%. Ihatag na ko sa imo 50%. Simba lang ka kanako. Mo na usahay nga, wayo na lang ng iglesia, wayo na lang pastor, tungod ni anang mga butang nga igsoon. Pero buutan ang Ginoo. Mayo kay ang Ginoo. Kay naa siya permi. So lust of the eyes. Giignan ng Ginoo nga, hayatan ako sa imo tanan. Pero unsay tubag ni Jesus Christ igsoon, ni igsoon sa bersikulo 10. Kaniya si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas, kay nahisulat kini nga nag-ingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Ni kutlo na sa si Jesus Christ sa Deuteronomy 6:13. Bantay igsoon unsay gay tentasyon nga gigamit sa yawa? Sumala sa atong nga ginabasa, lust of the eyes, pride of life, o kining gitawag nato igsoon nga lust of the flesh. Okay? Sa kang adan og iba mao gyapon. Tanaw to Tanaw to. Sa gitawag nato og bersikulo 6 sa Genesis 3. Og nakita sa babae nga ang kahoy maayo kanon, that is lust of the flesh. Si Christ gusto na mo kaon. Pwede niya himuon ng batong nga tinapay. Pero wa siya magpadala sa lust of the flesh. Sunod, nag-ingon din nini. Og nga kini gikalipay sa mga mata. Gikalipay sa mga mata. And that is lust of the eyes. Giignam ito si Jesus Christ. Imo na ning kalibutan. Gipakita sa yawa ang tanan kahimayaan. Mga matahom nga mga butang. Og niingon ang yawa, simba ka nako, ihatag nako nan imo tanan. Si Eva igsoon, pagakita niya nga makalipay sa mata, ang kahoy sa nag-ila sa maayo og dautan. Nahulog yung taon ng ato unang ginikanan. Okay? Lust of the flesh, lust of the eye, o sunod, unsay yun, og nga ang kahoy takos tinguhaon, aron makahimong makinaadmanon. Pride of life. Kanang bang bitaw nga, mukaong gani ka, mabuka ang imong mata, o masama ka sa Dios. And that is, gitawag nato igsuon o pride. Maugya pa nga tentasyon ang himo siyawa ron panahon na. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pero may magani igsoon kay gibuntog na ni Jesus Christ. Kita di man ta kabuntog sa yawa, kusgan kang yawa igsoon kaysa toa. Pero pinaagi kan Jesus Christ, Pilipos 4:13, unsay ingon diha, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So mo nang gisgutan nato sa atong adlawng Domingo. Sa Lunes, Jesus and the law. Okay? Atong nahibaw igsoon nga si Jesus nagputlo gyapon sa Old Testament. Og aron kabalog is Jesus no, bright yun. Kabalog sila nga si Jesus kanay mga Protestant na dating daan nga mo
mo twist sa Biblia nga miani si Christ kay giusab na kuno ang sugo, maayo gyud si Jesus Christ say wa pa nataw ang dating daan naa na ang gihisgutan sa Biblia sa Mateo 5:17. Wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, miana ako dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman nini. Ha? Mateo 5:17, wa siya mianhi aron sa pagbungkag. Pero clever sa dang uban. Puingon sa dang uban nga wala lagi gibungkag ni Christ, si Kristo na ang nagtuman. Kay gituman na ni Kristo, ayaw na og tuman kay si Kristo na ang nagtuman niya na. Giputol ang bersikulo sa Biblia. Sumpayan nimo igsoon sa pag-ingon diri, kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad ang langit ug ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang katkudlit o usa na lang katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Gisumpayan ni Jesus Christ aron dili masaag ang tao. Sina kamingon ang Dios nga, wa ko man aron sa pagbungkag. Yan ako, dili sa magbungkag kundi sa magtuman. Ang tao mingon nga ay na magtuman kay gituman ni Kristo, gisumpayan ni Jesus Christ. Mas mahana pa ang langit o yuta kaysa kawad ag kahulugan ang usa na lang kakudlit o tulpok sa kasuguan. Remember, ang langit o yuta nagpabilin ang langit kay naman maobaya na gisaad ni Jesus Christ paadtuon tag langit. Ha? Musig ingon dia suwan 14:1 nga to sa 3, dili magkaguolang yung kasing-kasing, tumuo kamo kanako, tumuusab kamo sa amahan, sa balay sa akong amahan, nay daghang puyanan, ako mo adto didto aron sa pag-andam og luna alang kaninyo og sa makaandam ako, mobalik ako aron kuhaon ko kamo, kun diin gani ako ato usab kamo. Nagamit siya langit. Mauna nga, mas mahanaw pang langit, pero imposible mamahanaw ang langit, kaya gisaan man sa Diyos ang langit. O yan, mas mahanaw pang langit o yuta. Ang yuta sa dili sa mawala, kay maumanibalikan ni Jesus Christ. So sa pag-ingon igsoon, nga mas mahanaw pang langit o yuta, kaysa kawad ag kahulugan, ang usa kakudlit o tulpok sa kasuhuan, hangtod ang tanan matuman. Meaning to say, kung di mawala ang langit, kung di mawala ang yuta, dili usab mawala ang kasuguan. Busa, usa kini ka leksyon alang sa mga tao nga manamas-tamas nga wala na kuno ang kasuguan. Pero tanawa, kinsay tagag reward. Verse 19, okay? 19 nagingon, tungod ni ini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing gyutay niining mga sugo og magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa ginharian sa langit. Apan bisan kinsa magatuman og magapanudlo niini, kini siya pagaisipon nga dako didto sa ginharian sa langit. Ha? Isipon nga dako sa ginharian sa langit. So sa ato pa mo tudlo ta. O kanang ingon nga wa nagatudlo og iwit. Ang iwit igsuon sa Biblia, meaning to say wa gid na siya makaplagan dito sa langit. Mauna ang mga prinsipyong nga gihatag ni Jesus Christ. Og mauna ang gipasabot sa ato og ang uban ni anak nga mga detalye akong gisgutan. Niagi nga gitawag nato og giagi nga Monday. Kay atong nagikinaadlaw. Gi-explain ang Domingo, gi-explain ang Lunes, Martes, Miyerkules, karon ato nang gi-summarize, di na ako may isgutan tanan kay mataas man ang ato nga mga punto dire. Ari na sabta sa igsuon sa Tuesday, Jesus and all Scripture. Imagino nimo sa diyan si Jesus Christ gilangsang, namatay, nabanhaw, pagtungan niya dito igsoon sumala sa Mateo 24 nga gisgutan sa 44 na ay natapad niya nga mga tao o niya iyang gipangutana og niingon dayon ang duha ka tawo, ikaw ra ang dumuluong nga wala mahibalo nga si Kristo gilangsang sa krus og namatay. Sa dihang gisaysay ni Jesus Christ ang kasulatan og ang term nga gigamit dinhi sa kasulatan igsoon nga atong gibasa sa Lucas kapitulo 24 sa 27 na ingon, og sugod kang Moises og sa tanang propeta iyang gisaysay kanila ang butang sa tibok nga kasulatan. Unsa unya, mujay pa gyud dinhi sa gisgutan sa 46. Og miingon kaniya sa ingon ni ini naisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantos og maunsa
mamatay na siya og sa ikatulo nga adlaw mabanhaw 47 og nga iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igwali ngadto sa tanan. Nagamit din ni igsoon sugod sa propeta, sugod kang Moises hantod sa propeta og tanang kasulatan. And that is Tanak. Kwaon nimo ang vowel diha kay wa may vowel ang Hebrew, that is T-in-K. Ang T is Torah, that is the 5 books of Moses. Ang N is Nibim, that is prophets. O kanang gitawag nato ang K is Ketubim, that is writings. So hanay pagasulti ni Jesus Christ. So imo makita igsoon, si Jesus Christ naghisgot og sugo, mo quote sa Old Testament. Si Jesus Christ kung tintalon, mo quote og Old Testament. Si Jesus Christ may tusi ang kamatayon, mo quote sa Old Testament. Ingana igsoon ang gibuhat ni Jesus Christ og mausab gyapon sa mga apostoles. Kaning kingon ni igsoon nga the apostles and the scripture. Atong gibasa tong niagi nga Huwebes igsoon gahapon nga dinhi sa Acts chapter 2 verse 16 and 17 nga mao kini ang gisulti sa propeta ni Joel. Nagkutlo ang book of Acts sa book of Joel. Nga ang mga tao managdamgo og damgo makakitag pananaon og sa pagbasa mabasa sana sa Joel chapter 2 verse 28 og 29 sa makadaghan na gamit og kasulatan ang mga apostoles. Kay ang apostoles igsoon dili tighatag sugo, usara ang maghatag og sugo, si Moses nga gisugo sa Dios. Nakaroon sa may sugo sa New Testament. Ang gigamit sa apostoles mukot gyapon sila sa Old Testament. Okay? So imo makita igsoon nga hanay kayo ang istorya sa ato nga mga leksyon dinhi. Mo gingon ang title nato, Jesus and the Apostles View of the Bible. So imo makita nga ang originator aning Bible walay lain ang Dios. Pulong kini sa Dios. Ang mga tao bay igsoon sa prisuhan, sa Muntinlupa, sa Davao Penal Colony, wala mausab ang ilang batason. Pinaagi sa bukas sa armas. Pinaagi sa sundang. Pag-abot dito sa Davao, pag-abot dito sa gitawag og Bilibid Prison, wala mausab sa armas pero nausab sa unsa? Sa Biblia. Nga naman, sa Hebrewanong Kapitulo 4, versikulo 12, ang pulong sa Dios hait pa sa espadang duhay sulab. Mudulot. Ha? Kung asa nagtago ang konsensya, abton didto. Mauna nga daghang mga tao nga sa ilang kaisog, wa pa sila kahilak sukad apan sa dihang nakaplagan nila si Jesus Christ, nakaplagan nila ang Biblia, mitulo sa unang higayon ang ilang luha nga gikan sa mata. Kay ang pulong sa Dios mudulot sa kasing-kasing kung asa nagtago ang kalag ug espiritu, meaning to say ang konsensya, abton sa Biblia. Ingana igsoon ang balaan nga kasulatan. Ingani ang gisgutan sa atong leksyon. Matahom kayo ang atong leksyon. Gani igsoon, sundon nato pirmi ang atong leksyon. Kung gusto mo detalye, pamina mo, gikan sa Sabado gabi, Domingo, Lunes, kay kining matag Lunes, Martes, Miyerkules, ato manising gutag-gutaron. Pero karon kay Biyernes gisamarais nato, so di nato madetalye sama sa pagdetalye sa mga niaging mga gabi. So sunda ang atong leksyon. Ugma, Sabado sa hapon, magisgot na sad na sa gitawag natog sundown worship sa Sabado ang Sabath nga review sa atong leksyon. Kaya nga naman, matahuman ang atong leksyon sa sunod. Ang atong leksyon sa sunod, the Bible, the authoritative source of our theology. Mauna nga, ang source sa theology sa Seventh-day Adventist, Biblia. Mabitaw nga confidenta nga moingon, pangutana mo sa bisag unsa nga pangutana mahitungod sa fundamental beliefs of Seventh-day Adventist ang 28. Rest assured, tubagon na siya pinaagi sa pagpamatuod sa Biblia. Ingana ka confident ang Seventh-day Adventist. Tungod kay Bible and Bible alone. Okay? Sola Scriptura. Tuta Scriptura. The totality, ang tanan nga gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag, mao ang instrumento sa Seventh-day Adventist.
Ingana lang siya kasimple mga pinangga, no? Pero kay nakabsa naman ta sa atong panahon, daghang salamat sa inyong pagsunod. Sugod na sa taogma sa gabi ug matag gabi ang pag-review sa ato nga lesson. Pagabot sa Friday, summarize na lang na siya mga pinangga. Okay? Niya din ni Igzon si Juliano Quiamco, niya din si Narvasa Binos, niya din si Karen Boyser, niya din si Samuel Opos Bilyones, niya din si Jusor Narzabal, niya din si Narbasa Binos, si Jansel Samaranos Tumaob Senior, si Noisky Nasis Cabaluna, niya din si Christopher Torregusa Baay, niya din si Sir Carlos Morinti sa Iligan Adventist Hospital. May gabi ni mo dia, sir. Niya din si Edelita Amores, niya din si Archie Felizaria. Happy Sabat Pastor og tanan nagtan-aw og namina og happy Sabat usab sa among mga administrator sa North Central Mineral Conference. Ang ato nga presidente si Pastor Eliezer Bacos og ang atong Vice President or Executive Secretary si Pastor Ramon Morente og kang Sir Benjamin Mendez usab ang atong treasurer og sa tanan mga district pastors. Niya sabi niya ang akong DNA extension si Faye Bacalares og naa dinhi si Lidon Ciares Deserto og niya sabi ni si Juliano Quiamco. Hello Pastor, happy Sabbath watching from Japan. Okay, niya din si Lidon Ciares, happy Sabbath Pastor, praise God og thank you sa Holy Ghost worship here sa Balay Takob og Samburon Church, mga Desierto family. Thanks Pastor, amen. Si Ken Zurek matubanya, good evening Pastor. Nakoy pangutana mahitungod sa unang Korinto 1:17, dili ba kang Pablo Rani Gisogo nakoy na storya ganina wala daw bautismo kay dugo na daw ni Kristo nagbautismo. Sa Hudiyo ra daw ang Mateo ngadto sa Juan. Medyo nakatawa ko kay bata man di ay ito akong nakuhaan ganina. Ikaduhang pangutana Pastor, naabay religious group nga di mo tuog bautismo unya ni sila. Salamat, God bless. Yes, na ay mga tao nga dili mo tuog bautismo igsoon. Kay sa Biblia good igsoon ang bautismo, ang word nga bautismo gikan sa Greek word nga baptizo, meaning ilubong, to deep. Okay? Ilubong siya. Unsa may ilubong kung walay tubig? Kana mo ingon nga pandungan la. May ilubong ana, pandong man na. Lahi man ang word nga ilubong og pandong. Unya kanang giingon ng utana kasi imo din igsuon nga iya ra na sa mga Hudiyo kay imong gigamit ang unang Korinto 1:17 kay imo ra man sa ning dalunggan sa uban nga nigon dinhi kay si Kristo wala magpadala kanako aron sa pagbautismo kundi sa pagwali sa mayong balita, dili pinaagi sa kaigmat sa mga pulong aron ang cross ni Kristo kawad-ag og gahom. Gigamitan nila igmat nga pulong. Ang ilang interpretation wala na bautismo. Wa man magingon si Pablo ding wala na bautismo. Nag-ingon lang siya nga dili sa bautismo. Wa siya may wa na bautismo basta ang tagutro. Kay si Kristo wala magpadala kanako aron sa pagpamautismo kundi sa pagwali sa mayong balita. Paregod sa liman, mingon liman, wa ko gipadala diri sa district pastor aron mamautismo. Mianhi ko diri aron sa pagwali sa mayong balita. Kana nga statement wa no lugar na bautismo. Kung wala bautismo igsoon unang Korinto man atong basahon igsoon kung naabay bautismo dinhi sa Episo 4. Kay iya magyapon ni Pablo. Ha? Iya magyapon ni Pablo. Mayon lugar ng uban nga wala na bautismo. Tanaw na to igsoon kung wala ba bautismo. Nagyon sa 4:4 adunay usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, maingon nga aduna lamay paglaom niini nga ginatawag kamo sa usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. So naay bautismo. Nasayop lang ang inyong understanding nga nag-ingog, wala ako gipadala aron mamautismo. Wa mag-ingon ang statement, wala ako gipadala og nawala na ang bautismo. Lahi na siya mga punto igsoon. Gani mismo si Pablo, kung imo pangutan-on, kung unsay kahulugan sa bautismo, Roma Kapitulo 6, versikulo 3 nga to 5 nag-ingon. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan na bautismuhan ngadto kang Kristo Jesus? Kita tanan. Ha?
Ningon ni, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Si Pablo na. Kung imo pangutan-on si Juan, bugat ang gisulti ni Juan. Tanaw na to, Juan Kapitulo 3, versikulo 3 nga to sa 6. Ang gingon diri, og si Jesus mitubag kaniya. Si Jesus na ginagingon na, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kong ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Okay? Og sa 4, og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo, igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usap sa taguangkang sa iyang inahan? Og mamhimugso. 5, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao, igaanak sa tubig og espiritu, dili siya makasulod. Igaanak sa tubig. Meaning to say, bautismo ang tubig. Na, ingon lugar ta nga, iya ra sa Hudiyo, atong tan-awon si Jesus Christ. Kung iya ba na sa Hudiyo, Mateo Kapitulo 28, unsay gingon diha sa balaang kasulatan. Mateo 28, versikulo 19. Okay, tanaw na to. Sugod ta sa 19. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanan kanasuran. Ang tanan kanasuran, Hudiyo ba? Ang Hudiyo naras Israel. Pero ang sugo ni Jesus Christ ngadto sa mga apostoles, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Question, natapos na ba ang kapanahunan aron maundang ang bautismo? Wala igsoon. Na si Kristo nagsugo sa apostoles, lakaw mo tibo kalibutan, pamautismo mo. Asa naman ang Hudiyo? Nara sa Israel. Gipalakaw sila sa tibo kalibutan, meaning to say, ang bautismo dili lang para sa Israel, alang sa tibok nga kalibutan. Mo ni akong tubag sa imo kinsurek sa imo nga pangutana. Na dinhi si Jeanette Paglinawa na Lingohoro, ma'am, mayong gabi ini mo diha, no? Salamat sa imo nga programa sa Kabuntagon, mga pamukaw, mga maayo kayo nga mga huni ug ihawit. Na dinhi si Rebecca Apaw Oberes, may gabi ni mo Beck, no? Labi na dinhi sa XDAC sa Iligan Central Church. Nga diin ako na church pastor kaniadto, kini si Becca, membro ni sa Finance Committee usab sa akong kapanahonan. Na dinhi si John Nacion Doroy. May gabi ni mo da Pastor Doroy, kini usa ka kuan ni ba? Na taas ang maabtan ani ba? Bata pa ni siya. Pero sa pagsugod, so pa sa kasulod sa pagkapastor, diin ako'y ministerial director kaniadto. Sawa pa ni siya na higher exon, tulo na kasimbahan ang iyang natukod ani. Unya daghag bautismo, when in fact pila na ka mga tuig karon, grabe ang iyang bautismo. Siya ang pinakataas nga bautismo sa tanan pastor dinhi sa North Central Mindanao Conference. Kinigani kini siya nakadawat og award exon sa South Philippine Union Conference. Usa siya sa na top 5 nga nakakabot og daghag mga bautismo. Of course dili man na iya gigamit siya sa Holy Spirit, pero taas ni siya og maabtan ko ay gamiton man ta sa Ginoo igsoon. Mao ni si Pastor na John Nacion Doroy. Nasab dinhi si Sherwin Sukoahi sa Australia. Ngayong gabi ni mo dia Brad Sherwin nga pahibaw arago ko kung makauli kag Cagayan kay malipay gyud ko maglantaw sa inyo ha nga di nakauli gikan sa Australia. Keep safe lang kay ang COVID ra ba sa Australia na Nasab din si Joel Kikoy, magabi ni mo Jo, og sa imong tibok pamilya, happy Sabat. Og niasab din si Mayor Loloy Mugot, ang atong mayor din hidapit sa Misamis Oriental, og suod usab ni sa ato nga mayor din sa Cagayan de Oro City. Og matawag nato og wa gid siya puas, way undang sa pagsimba. Kada Sabado ga simba, mo na nga makaingon ta nga ato di siya nga sa kang Daniel pa sundon ba. Kay ang ubang politician, di man nato makita simbahan, pero kani si Mayor Loloy Mugot, halos kada Sabado, so wala pa ta makubid igsoon, halos kada Sabado, tuan na siya gasimba dito sa Central Church. But na caller, I don't know kung mangutana ba rin siya atong tistingan. Caller, go ahead. Pastor, kanang mangutana lang ko kung ang first cousin ba, Pastor, kung imo yung imong maasawa, nakapanapaw ba ka? Ang first cousin? Yes, Pastor.
Actually, ingani nga mga punto wala taga-encourage nga mominyo sa atong first cousin Igsoon. Ang ingani mo siya nga mga pagtulunan sa balaang nga kasulatan nga dili ka makigtapad sa suod nimo nga gitawag nato og parenti kabanayan. Atong tan-awon, Leviticus kapitulo 18 bersikulo 6. Walay bisan kinsa kaninyo nga magaduol sa bisan kinsa nga haduol nga kabanayan aron sa pagbukaw sa ilang pagkahubo, ako mao si Jehovah. So sa English ni Igsoon, don't have sex with any of your close relatives. Mao ni ang advice sa Biblia. Pero wala ko maghukom Igsoon kung pananglitan namin na minyo nga first cousin, wala ko maghukom ha. Ako lang gibasa ang balaan nga kasulatan. Follow up Igsoon. Pastor, kung kini ba nahitabo na unya, aya pa ka na kay balos kamaturan, dagko na imong mga anak. Unsa bay mayo himuon Pastor, labaw na gyud tungod kay dili mi pwede kaslon sa gobyerno kay first cousin ni. Kay up to the third degree man Igsoon ang kuan ang gobyerno, no? So kibali mo siya kasulod. Pero ako dili ko maka-define pag-ayo na Igsoon. Ang maka-define na ginana ng atong organization. Especially inosente mo, no? Nga diin wala mo mahibalo sa kamaturan, nya karon nahibalo na mo, dili mo mahukman. Labi na mo yung mga anak. Ako di ko kahukuman na Igsoon. Pero kung maghisgot og status kung unsa sa iglesia, tuguti na ang church board mo mag-decide niya na with your district pastor og sa inyong kadagkuan. Kay sa ako, dili ko pwede muhukom anang area Igsoon kay inosente man mo sa at the very start. Okay? Pastor, napakoy follow up, pwede ba? Palihog. Kung ba, Pastor, nakahibalo na mi niya, wala gyud mi nakasal, bisan sa inosente pa mi nga panahon, di man may pwede kaslon hantod sa kanturan tungod sa mo apelyido. Napakay may kaluwasan, Pastor. Ginoon na ibaloan na Igsoon. Di nagyugo katubag ana. Si Pastor Bacalaris igo lagi mo tubag mahitungod sa mga prinsipyo sa Biblia. Pero mahitungod sa kaluwasan si Jesus Christ na nakabalo niya na Igsoon. Imagine nimo ang kawatan sa cross sa Lucas kapitulo 23 ngadto 46. Sabtang nagungaw sa kamatayon, nag-ingon ang kawatan nga hastuo. Remember Igsoon, ang kawatan di nato siya pwede mo na og aron magbuhat og maayo. Pero unsa ingon sa kawatan, Ginoo kun tuwa kas langit tinumdumi ako. Pagkakita sa Ginoo nga ang katapusang gininhawa nining kawatan naghatag sa iyang kasing-kasing ngadto sa Ginoo, nagingon ang Ginoo gisaaran siya dadong ko ikaw sa paraiso. Igsoon iampo pag-ayo, pangayo og guidance sa Ginoo. Kay bisag si Pastor Bacalaris Igsoon natay daghan nahibawan sa Biblia tungod kay nag-eskwela man ta. Naagyoy mga desisyon nga limitado si Pastor Bacalaris. So kana siya makatabangan mo ana Igsoon sa ministerial department. Kung naa ka dinhi sa North Central Mindanao Conference, pwede ka mo request sa imong ministerial director nga ang imong case pagadiskasan aron maduna kay kapahulayan sa imong una-una. O ang desisyon ana Igsoon dili magikan sa director, gikan man sa committee. Sometimes maabot pa magpatawag pa na ang ministerial director Igsoon og ministerial meeting ang tanan mga pastor mag-convene og mag-discuss sa imong case kay kana siya case to case basis maguna siya. Ay every case sa conference Igsoon ginatun-an na siya. Dili pareha og decision tanan kay lain-lain magsitwasyon. So kanang imong sitwasyon is gikan ka wala mahibulos ka matuoran unya daghan na mong anak. So kibali pwede ni mo na si ihangyo sa ato mga kadagkuan kung unsay decision na kay usa sad na siya ka challenge Igsoon sa atong organization kung unsay mga biblical basis kay sa ako nangutana man kas kaluwasan mo yung gyud ko nga wa na ko labot na si Jesus Christ na ang makatubag niya na. Pero kung maghisgot og relasyon ngadto sa Jesus Christ tudloan ta ka unsay mga maayo nga buhaton pero sa kaluwasan out na si Pastor Bacalaris. Kinahanglan discuss na siya sa gitawag og ministerial council. Okay? Okay, salamat Pastor. Okay, daghang salamat. Okay. So niya din si Benji Hornales J, napabagyapon ka sa Australia ba to?
No, daghang salamat G sa imong pagdramay. Kini si Benji Hornales usa sa mga aktibo sa mga batan-o namo didto sa Iligan sa didto pa ako na-assign. Na dinhi si Amor de la Cruz dinhi sab sa Bukidnon. Na dinhi si David Reliera, Arky, si Val Bacalares akong extension. Niya dinhi si Marcos Antonio Sam ang naa sa atong PMP usa ka buutan nga PMP Igsoon huwagi ni siya kaduha tan-aw nimo walay simba pero moanhi gini siya sa balay kay mohatod sa iyang tithe and offering. Kay buyno mga Igsoon no kanang inyong mga tithe offering ayaw bihimo kalimot ihatod na ninyo sa treasurer. Kung pananglitan og maglisod mo ihatod sa pastor. Kung kuan ban ihatod dito sa conference. Okay? O kuntaka ang treasurer. Okay? Sama ni Marcos Antonio Sam, no? Duha na ni siya kasabado. Ang nyagi, Marikulis ba to? Ganina usab. Pero nakahatod siya sa mga previous usab dito sa treasurer. Na din si Lonito Benega. Na din si G.I. Joe Almunia. Na din si Ginny Manos Montalba. Na din si Literally Porcultilo. Okay? Naasab dinhi ang kinuriano man Vern Franco, maayong gabi pastor. Ngutana lang ko sa akong nalibugan karon kanus magsugod ang Sabbath. Okay? Ang Sabbath magsugod is gitawag nato og sunset to sunset Igsoon. Atong tan-awon ang Leviticus kapitulo 23. Okay? Aron matin-awan ta niini kay Biblia mali atong ipatubag niini mga pinangga no. Aron mo ni atong basihanan sa atong pagtuo. Okay? Leviticus kapitulo 23. Okay? Abrihi inyong Biblia kung naanda mo. Dini sa 23 bersikulo 32 kini alang kaninyo mamao ang adlaw nga igpapahulay. Sa balaan nga pahulay ug managsakit kamo sa inyong mga kalag sa hapon sa gasiyam ka adlaw sa bulan gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong adlaw ipagpahulay sa ini sa Igsoon even to heaven. Kung sa sayon nga pagaistorya sunset to sunset. Kung kanus ang mag-sunset mo na ang pagsugod sa adlaw ipapahulay. Sunset sa Bernes ngadto sa sunset sa Sabado. Okay, ni adini si B-Boy Tigli. Boy, may gabi mo. Gimingaw na ang Garden Church sa imuha. Nagnaan naman ni siya din sa Gawas Igsoon sa sakop yapon sa Southern Asia division. Na-assign ni siya ingon nga auditor ug usa ni siya usa sa mga batan-unsan nga dinigikan sa Spook no. Hopefully makabalik mo diri aron ma-join na sad ang mga fellowship nato. Na din si Reyes Valle, na din si MTV Hamito, na din si Arnolfo Usin, na din matod pa ni TV Hamito, Happy Sabbath Pastor. Si Reyes Valle, Happy Sabbath mga igsoon, o niya usab si Jerwin Datas, Jumar Iktin, Masi Paid, Nico James Maxino, o Reyes Valle, mato pa niya amin kaayo pastor watching from Algeria. Laylay ni Algeria. O ang kinuriano nga pagasulat very clear. Mato pa niya si Reyes Valle nagyon tin-aw pa sa tubig sa butong. Okay? Ug niya sa dinhi si Pastor John Risada. May gabi ni mo Pastor John, no? Usa sa aton district pastor Igsoon dinhi sa Alubihid nga district. Usa ka buutan nga district pastor sa North Central Mindanao Conference no usa ka seryoso sa buhat ug dedikado usab nga pagkapastor na dinhi si Virgilio Adlawan Guarin no may gabi nimo brother Virgilio parinti sa akong asawa niya sa dinhi si Kent Zurich kanang uban gikutlo nimo pastor ako anang nabasag niya musupak man jud salamat sa tubag pastor God bless. Okay, dagan salamat Brad Current. Uy ni asa dinhi si Sir Sana Rolando Sandoval. Lan may gabi nimo mo ni in charge sa amo ato na sa Central Church dinhi sa Iligan sa gitawag nato og Ridge Room. Okay? Kay ang Ridge Room sa amo sensitibo so si area nausab diha ang mga treasurer so mo ni ang among sa Ligando bisag sa computer sa Ligando gyapon. Og salamat Brad Lando nga nakadrop by ka.
Nasa din si James Dukay, okay? O si Diding Moindi Panganduyon, mayong gabi, Pastor, watching from Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Daghang salamat, God bless. Nasa din si Jerwin Datas sa Pisabat, Pastor, watching from Gunma, Kin, Japan. Okay? Si Pilisa Matildo, nasab din hiigson si Edil Moria, Happy Sabbath, Children of the Living God. No? So, dagan nagsulod sa aming soon, i-share lang ninyo ni nga episode. Niya din si gitawag na to og Narbasa Binos, Karen Boyser, si Liudon Ciares Diserto, na din si Marky Omarco, Bertudaso Kahoy Maricel Tibor, Terry Lazuta Soniega, Juser na nagsibog siya. Si GB Jones, Boy Japay, Liderly Partukilyo, Parcotilo, o si Prince Pares, si Jimmy Alcesto, murag sa iligan ni siya, unya grabe ni siya ka-active usab, no? Murag na ni siya karon tingali gyapon sa Australia. Na dinhi si Terry Lasuta Zuniega, si Lila Garlito, o uban pa kung namo ko dili mabasa igsoon pasaylo ako ninyo kay usahay man nga kining magdagan mo gudya. Na din si Marie Joy, si Mamak, may hapon ni Modi Joy, Renato Chavez, mayong gabi, Pastor, Happy Sabbath. Si Ekor Bong, nausab din no? So, Happy Sabbath sa tanan, no? Bueno, morag nag-expire ta, 7 o'clock nagsugod na, 8 o'clock na, 1 hour na. So, dinilaman sa Silver Creek, Cagayan de Oro City, sa ngalan sa among executive producer, Sir J. Salcido. Si Pastor Bacalaos, mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, more angay nga babuhi. Mag-ampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay ang imong pakiguban kanamo nining adlaw pagpahulay. Lord, panalangin ni ang tanang Adventist sa tibok nga kalibutan, protektahi usab ang ilang pamilya malayo sa balatian labi na sa COVID-19 o panalangin ni ang ilang tibuok nga handom silang kinabuhi nga moadtog langit. Salamat o Diyos sa pagtubag sa pagampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.